Hello everyone, welcome to my new video. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର VI ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନମ୍ବର 18ଟା ପଢ଼ିବା। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନମ୍ବର 18ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା RU and ARM-I এই ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ RU ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। RU ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ଥବ ତାହେଲେ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା RU। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କ'ଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲା ହାରି ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ବ ଆଗରେ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟଟା ପଛରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଯେମିତି ଏଇଟା RU ଥିଲା ସେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ଭର୍ବଟା ଆଗରେ ଆସିବ ଭାରି am-I ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବ ପଛରେ am-I। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ଲେକ୍ଚରକୁ ଆସିଥିବେ ତ ମୁଁ ସଜେସନ୍ କରିବି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ବି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପୂର୍ବର ବେସିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିବ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିକି ଆସ। ତୁମର ହୋଇପାରେ ଦଶମ ହୋଇପାରେ ଦଶମ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଯଦି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିନାହ ପିଲାଦିନୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କୌଣସି ଡେରି ହେଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ମାଗିବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏହି ବହିଟା ମାଗିଲେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ କରି ଆସ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କରି ଆସ। ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆସିକି ବୁଝିପାରିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନମ୍ବର 18ଟା ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନମ୍ବର 18ରେ ପଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଯାଉଛେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛି କେମିତି ଦେଖି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ସେମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖିବା ନା ତୁମେ କ'ଣ ଜଣେ ପିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରିବା ନା କ'ଣଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଭେଇ ଦିଅ ନା ତୁମେ ଜଣେ ପିଲା। ଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ବୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ୟୁ ଆର୍ ଏ ବୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଜଣେ ପିଲା। ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ୟୁ ଆର୍ ଏ ବୟ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଆସିଲା ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ। ଭର୍ବ ଯେକୌଣସି ଭର୍ବ ହଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହଉ ଖାଲି ଭର୍ବ ହଉ ଆର୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ ଆର୍ ହେବ। ଆର୍ ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ୟୁ ତାପରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ ୟୁ ଏ ବୟ ତାପରେ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ କାରଣ କେବଳ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚରଟା ଦେଖିକି ଆସ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତା ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ କ'ଣ ହଁ ଆସିପାରେ ନା ଆସିପାରେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି ନା। ହଁ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ୟେସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛେ ୟେସ୍ ନୋ ୟେସ୍ ହଁ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ବୟ ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ଆରି ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ବୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆସିଲା ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନୋ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ନୁହେଁ କ'ଣ ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ନୁହେଁ ଅଛି ପାଇଁ ନଟ୍ ଲାଗିବା ସଦାବେଳେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ନଟ୍ ଲାଗେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ବୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ତିନିଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲା କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିଦେବା କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମ୍ ଏ ଟିଚର ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଟିଚର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବା ବି ଭର୍ବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ଭର୍ବ ଏଥର ନଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କଲା ଭର୍ବ ଚିହ୍ନିବା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ ବା ବି ଭର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆମ୍ ଆଇ ଏ ଟିଚର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭର୍ବ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ କୌଣସି ଏଇଟା କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ କେବଳ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଦେଖ ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା ହଁ ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ହଁ ବା ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଟିଚର ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ। ନା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲା ନୋ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍। ଏଠି କ'ଣ କହିଦେଲେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନୁହେଁ ଯଦି ଥବ ନଟ୍ ଲାଗିବ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଟିଚର। ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବଚାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବ। କ'ଣଟାକୁ କ'ଣ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ ନା ସି
इज ए स्टूडेंट फास्ट कौन होता सी इज ए स्टूडेंट कारण छात्री होची स्त्रीलिंग सी इज ए स्टूडेंट पे माने छात्र बोथ कौन लगे स्टूडेंट लगे ये कौन लगे जब कौन टाक आम आड कर कौन हम इज सी ए स्टूडेंट इज सी ए स्टूडेंट कारण यदि प्रथम भर्ब आसिला आम इंग्लीश से कौन भाव क्वेश्चन मार्क बोली भावे से लास्ट को क्वेश्चन मार्क पे सदाबले दौथ तो चलो नेक्स्ट देखा ना से जड़े छात्री नुहे अर्थात कौन उत्तर आसला कौन ना नो सी इज नॉट कारण अच्छी नुहे अच्छी से लगे सी इज नॉट ए स्टूडेंट से आसला कौन ए क्वेश्चन भी सरला आ गोटे नुआ क्वेश्चन है से कौन तुम भौणी आ गोटे नुआ क्वेश्चन है भौणी अर्थ कौन से कौन तुम भौणी आसला कौन स्त्रीलिंग आसला कौन इज सी योर सिस्टर बुझल उत्तर कौन अच्छी ना हाँ से मो भौणी यस सी इज माई सिस्टर यहाँ कौन बोले मैंने सिंपल ट्रांसलेसन यहाँ बेस बुझौनी खाली कही पढ़ी कौन हम ना से मो भौणी नुहे कौन हम ना से मो भौणी नुहे नो सी इज नॉट माई सिस्टर बुझिगल ये नॉट लगे कारण नुहे अच्छी बेले तो मुझे आशा कर समस्त बुझे तो अनुवाद गुड़ गोटे गोटे कर पढ़ा फास्ट अनुवाद कौन देना ना मु कौन जड़े डाक्तर मुझे कौन कही कौन टाक फास्ट लुचाई दब मु जड़े डाक्तर ट्रांसलेशन कौन हम ना पे आई आम ए डॉक्टर बुझीगल ना नहीं पे आई आम ए डॉक्टर आई एम ए डॉक्टर सिंपल ट्रांसलेशन ना मु जड़े डाक्तर ट्रांसलेशन कौन हम ना आई एम ए डॉक्टर जदि आमरी कौन कौन टाक आड करवा कौन टाक आड कौन हम ना आमटा प्रथम आसो यहाँ जहाँ हेल्पिंग भर्ब जेकोसी भर्ब हो यहाँ किसी भर्ब ना ये हेल्प कर हेल्पिंग भर्ब कह हेल्पिंग भर्ब प्रथम आसला आम तापर आसले पे सब्जेक्ट आई जहाँ अच्छी आम आई ए डॉक्टर जहाँ लास्ट को जहाँ ऑब्जेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट आसला बुझिपाल ना पे कंप्लीट हो गला सेकेंड देख सॉरी सेकेंड कौन कह ना ना मु जड़े डाक्तर नुहे ना आसला ना मैं जान नो तापर मु जड़े डाक्तर नुहे मु लगे आई आम पाक लगे हेल्पिंग भर्ब आम आई पाक आई आम नुहे अच्छी लगे नॉट आई एम नॉट जड़े डाक्तर लगे कौन ए डॉक्टर बुझिपार तीन नंबरटा देख तीन नंबरटा देना ना मु कौन जड़े दुकानी आ गए नुआ क्वेश्चन है मु कौन जड़े दुकानी ये कौन हम ये कौन टाक काटिदे फास्ट कौन मु जड़े दुकान कौन हम ना आई आम ए शॉपकीपर फास्ट आसी था जब मु जड़े दुकान था कौन होता आई आम ए शॉपकीपर जब ये कौन आसला जेहेतु ये कौन आसला से कौन हम फास्ट आसला आम फास्ट आसला हेल्पिंग भर्ब आम पाख आसला सब्जेक्ट आई आम आई ए शॉपकीपर बुझिपार पे आशा कर समस्त बुझीपार तो 4 नंबर देख ना हाँ मु जड़े दुकानी हाँ आस उत्तर कौन आसला हाँ हाँ लगे येस आई आम ए शॉपकीपर यहाँ कौन कष्ट नहीं बोली मैंने यहाँ सब सिंपल ट्रांसलेसन यहाँ जो मैंने प्रथम देखी देखी आसुच यहाँ सुझी लगुथ तो तुम कौन तुम्हें कौन जड़े छात्र ये कौन टाक आसला कौन टाक काटिद कौन हम ना यू आर ए स्टूडेंट यदि कौन न था कौन तुम्हें जड़े छात्र सिंपल ट्रांसलेसन कौन होता फास्ट आता यू तापर आर ए स्टूडेंट यू आर ए स्टूडेंट जेहेतु कौन अच्छी से कौन हम ना आर फास्ट आसो कौन हेल्पिंग भर्ब आसो आर यू ए स्टूडेंट बुझिपार नहीं पे देख 6 नंबरटा हाँ तुम्हें जड़े छात्र कौन देखिए हाँ तुम्हें जड़े छात्र उत्तर आसला कौन येस यू आर ए स्टूडेंट पे मैंने 7 नंबरटा देख 7 नंबरटा कौन दीजिए ना तुम्हें जड़े छात्र नुहे कौन दीजिए ना तुम्हें जड़े छात्र नुहे ना लगे नो यू आर नॉट नुहे अच्छे लगे नॉट यू आर नॉट ए स्टूडेंट 8 नंबरटा देख 8 नंबरटा दीजिए ना से कौन जड़े कृषक से अच्छी से लगे कौन पे ही लगे सी लगे ये कृषक पे मैंने कौन पुरुषवाचक सुझाव मैंने पुरुष मैंने अधिक कृषक कम करते ना से कौन लगे इज ही कारण कौन ये कौन दे कौन आगे फास्ट कौन हेल्पिंग भर्ब लगे इज ही ए फार्मर बुझिपार ना पे इज ही ए फार्मर फास्ट जहाँ अच्छी लगे था कौन जब कौन न था लगे था ही इज ए फार्मर यहाँ को आम छाड़ी था एक था कौन ही इज ए फार्मर जेहेतु ये अच्छी कौन अच्छी से कौन फास्ट आने कौन भर्बटा को फास्ट आने हेल्पिंग भर्बटा कौन हम इज ही ए फार्मर से पे 9 नंबरटा देख 9 नंबरटा कौन दीजिए ना हाँ से जड़े कृषक कौन दीजिए उत्तर आसला कौन हे हाँ येस ही इज ए फार्मर कौन है ही इज ए फार्मर
सिन चलो पिलाने 10 नंबर देखा सॉरी पिलाने 10 नंबर कौन कही तुमे कौन जड़े शिक्षक तुमे कौन आसला तुमे कौन जड़े शिक्षक ये कौन हो पार आर यू तुमे को बुझेगा पे आसला हारे आम तुमे तुमे कौन देला आम जो स्ट्रक्चर पढ़ाई था आम कौन पढ़ी था आर यू बा आम आई ये कौन है आर यू बा तुम्हें कौन इंग्लीश कौन हम आर यू आसला तुम्हें कौन आसला फास्ट कौन लगे हेल्पिंग आसला आर तुम्हें लगे यू आर यू जहाँ अच्छे पे मैंने जड़े शिक्षक लगे कौन ए टीचर बुझीपाल पे 11 नंबर देख 11 नंबर कौन दे हाँ तुम्हें जड़े शिक्षक आसला कौन उत्तर आसला कौन हाँ बा येस यू आर ए टीचर बुझीपाल ना ना पे सिंपल था यहाँ पे 12 नंबर देख से कौन जड़े ड्राइवर ये कौन है से कौन जड़े ड्राइवर ये से अच्छे पे ड्राइवर मैंने कौन पु पुरुषवाचक कारण अधिकांश ड्राइवर पुरुषवाचक बुझे कौन है से कौन जड़े ड्राइवर ये तुम सी भी लगे पार कारण झील पिला भी ड्राइवर कर तो तुम जहाँ तुमको पे भल लगुच ही लगे पार सी लगे पार ये तुम इच्छा पे से कौन जड़े ड्राइवर फास्ट यहाँ जो लिभेद कौन होता ही इज ए ड्राइवर होता ना ना पे ये इजटा को आम काटिद फास्ट आसे कौन ये क्वेश्चन दे कौन फास्ट लगे कौन ना इज ही ए ड्राइवर बुझीपार ना ना पे चिंता 13 नंबर देख ना ना दे ना से जड़े ड्राइवर नुहे कौन हम पे ना लगे फास्ट नो नो से जड़े ड्राइवर ना कौन ही इज नॉट ए ड्राइवर सिंध पे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन दे ना से झीटी कौन जड़े नर्स फास्ट कौन दे से झीटी जड़े नर्स से झीटी ये कौन है स्त्रीवाचक है झीटी आमको सूचाई से झीटी कौन लगे सी बेली लगे जिंद पे लगे बाध्य कारण से झीटी आम बुझे फास्ट आसो कौन इज सी मुझे कही ना इज सी ए जड़े लगे कौन इज सी ए नर्स नर्स इंग्लीश नर्स बुझीपाल यहाँ से कौन हम हाँ उत्तर आसला कौन हाँ से जड़े नर्स ये पे कौन चेष्टा कर पे तुम ये कौन भिडियो कमेंट सेक्शन में जनवाई तो पे जो मैंने एत पर्यटन भिडियो देखीदे से बहुत बहुत धन्यवाद पे आशा करुँच तुम ये ट्रांसलेशन जर्नी बा इंग्लीश कहवा जर्नी तुम सफल हो पे किसी ना पे इंग्लीश कहबार बड़ कष्ट नुह फास्ट इंग्लीश बुझाटा हूँ बड़ कष्ट जेहेतु मैंने गोटे बोर्ड लिखा था इंग्लीश जिन से बुझाटा हूँ मेन जिनस तो बुझापी ट्रांसलेशन आमको साहय कर पे तो आशा करुँ समस्त बुझीपार रोच पे धन्यवाद।